एठी संज नईले गाँ दांड सुनसान डराउची किटिमिटी अंधार राति चारिपटे घंच जंगल सहित ता मध्यर अवस्थित गांधारगुड़ी ग्राम। ए दृश्यटी हूँ कंधमाल जिलार दारिंगबाड़ी ब्लॉक अंतर्गत गद्दापुर ग्राम पंचायत स्थित गांधारगुड़ी। आम देश स्वाधीनता प्राप्त हो आज को 79 वर्ष बीती जाइथिले मध्य वर्तमान पर्यंत यही ग्राम में पहुँची पारेनी मौलिक सुविधा जहाँकि विद्युतर सुविधा पहुँची नथिबारु वर्तमान पर्यंत वृद्ध बापा माँ सहित एठी पढ़ुथिबा कॉलेज छात्र छात्री मानकर जीवन मध्य एठी अधा अधूरा रही जाइछे। जहारी फल में ग्रामवासी नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। राति हेले किटिमिटी अंधार सहित डिबिरी आलोकरे छात्र छात्री जीवन बीतुची। एहीपरि जो असुविधार बंधा होइछि गांधारगुड़ी। तेबे आज विद्युतर समस्या को लेकिन ग्रामवासी कौन अभियोग कर कॉलेज पढ़ुवा छात्र छात्री भी अच्छा मतामत नामें चेष्टा करवा। मो ना हूँ बनिता मल्लिक दारिंगबाड़ी ब्लॉक आउ गदापुर पंचायत आउ सुनापांगा डेंगागला टू गांधारगुड़ी मिसिक आम 100+ परिवार अच्छु किंतु आज को आम एत वर्ष बसवास कलु किंतु आम गाँव में करेन्ट सुविधा नुह आउ पाठ पढ़ा पिला माने भी असुविधा होती। आज को बहुत संख्यार कॉलेज पढ़ा पिला माने भी अच्छा से माने भी बहुत प्रकार पाठ पढ़ार असुविधा होती। आउ जो बुढ़ा बुढ़ी माँ मैंने अच्छा से माने भी अंधार हेले से माने कुआड़े बाहर जावाई भी असुविधा होती। आउ आज को आम बहुत वर्ष हेले भी आम करेन्ट माने पाई पारुनु आमर खंब ये है कि अच्छी लेकिन आम पर तार पहुँचनी से आम करेन्ट विषय बहुत असुविधा अच्छु। आ छुआ प्रशासन को यह कहवाक चाहूँ कि आमको जमी विद्युत आमको जमी जोगाजोग करेंगे आम प्रशासन को निवेदन करुचु। मो ना हूँ जय कार्य माझी ग्राम हूँ गांधारगुड़ी पंचायत हूँ गदापुर। आमर बहुत प्राय 50-60 वर्ष है आम गाँव में करेन्ट किसी ना से मतलब कागजपत्र धरिक जाते मतलब कलेक्टर हेब बोली कहला एपर्यंत हो ना हेले बर्तमान आम मरलु ना बंचुतु से आज प्रशासन को आम को टिके आम अनुरोध करुचु से आमर गांधारगुड़ी तरफ हिसाब आमर प्रशासन मान को जनवार आम कर्तव्य आवश्यक। आम्भे कौन करिवो बंचिबु ना मरिबु किछि जानि पारुनु। दीर्घ वर्ष पर मध्य आम ग्राम में विद्युतर सेवा पहुँची पारुनी बोली ग्रामवासी अभियोग करुछन्ति। दर्शक बंधु दुसारी गाँ ग्राम ठारू गांधारगुड़ी ग्राम मध्य पाखापाखि 20 गोटी इलेक्ट्रिसिटी पोल पोताई थिबार दृश्य देखा मिली। आउ बाकी 5 ରୁ 8 गोटी केवल तले पड़िक अच्छी बर्तमान पर्यंत हा कंप्लीट हो पारनी। बर्तमान पर्यंत गांधारगुड़ी डेंगालीगाटू एवं सुनापांगा आदि ग्राम में जदिबा 100 ରୁ अधिक परिवार बसवास करती किंतु दुखर विषय बर्तमान पर्यंत ग्राम में विद्युतर सेवा पहुँची पारनी। ए हूँ सही दृश्य इलेक्ट्रिसिटी पोल तले पड़ी खाली अच्छी किंतु बर्तमान पर्यंत जो टेंडर नहीं थिला ताहा अधा अधूरा पकईची जहाँफल ग्राम को विद्युत पहुँचवा कथा किंतु ताहा कोठी ना कोठी पहुँची पारनी। एनी एठी जो कॉलेज रे पढ़ुथिबा छात्र छात्री मध्ये अछंती तांकर पाठ पढ़ारे गोटे प्रभाव पड़िछि एवं से माने कोन कहउछंती तांकर असुविधा को ए गाँव रे विद्युतर सेवा पहुँची नथिबारु। तेबे आसंतु सुनिबा तांकर प्रतिक्रिया को। आम गाँव में बहुत वर्ष हेनी करेन्ट आसनी आम करेन्ट बिना बेस असुविधार पड़ुछु। आम +2 +3 सरे सारू तथापि एपर्यंत आम गाँव में करेन्ट आसनी। आउ गाँव में पढ़ुवा पिला करेन्ट आवश्यकता अच्छी तथापि से करेन्ट पाई पार ना आउ डिबिरी आलुरे से पाठ पढ़ुंट आउ बापा माँ सब बुढ़ा बुढ़ी हो सारे करेन्ट आम चाहिए अच्छु तथापि पर्यंत आम करेन्ट आसुनी। तो से आम प्रशासन को अनुरोध करुचु कि आम गाँ करेन्ट जदि जगेबे आम प्रति धन्यवान हबु। आउ करेन्ट खुंटी आसी तथापि एपर्यंत करेन्ट आसी पारु नाही। तो अनुरोध करुछु आम गाँव में करेन्ट तुरंत जगे दि जाओ। बर्तमान आपण कोठी पाठ पढ़ा पढ़ी मो भुवनेश्वर वर्तमान भुवनेश्वर पाठ पढ़े जितेबाला भी घर को आसे गाँव अवस्था देखे करेन्ट ना से मुझे बेस दुखित करे करेन्ट नहबा जो आम घर को आसिक पाठ पढ़ी पारुनु। तो से आम प्रशासन को अनुरोध करुचु कि आम गाँव करेन्ट जगाण दि जाओ। मो ना हूँ रिकामुटा माझी आम गाँ हूँ गांधारगुड़ी। ये आम 60-70 वर्ष हो गलु करेन्ट किसी नाई पिला माने सब अवस्था रोचंती पढ़ापढ़ी नहीं तापरे बुढ़ा बुढ़ी माने चला बुला राति पाना तापरे आम अनुरोध प्रशासन को
ଆମକୁ ଦେଲେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମ ଗାଁରେ କିଛି କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ମାଆ ମାନେ ରାତି ହେଲେ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମେ କିଛି କରେଣ୍ଟ ଆମ ଗାଁରେ ଆସିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବ ମା। ଏଥିପାଇଁ ଏ ସାହିରୁ ସେ ସାହି ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ମୋବାଇଲ କିଛି ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଟା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରକୁ। ଗାନ୍ଧାରଗୁଡ଼ି, ଡେଙ୍ଗାଲିଗାଟୁ ଏବଂ ସୁନାପାଙ୍ଗାର ବିଦ୍ୟୁତର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗାଁ ବାଜପା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ଡାକୁଆ ମହୋଦୟ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟୁତର ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅନୁଗ୍ରହ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗାନ୍ଧାରଗୁଡ଼ି, ଡେଙ୍ଗେଲଗାଟୁ, ସୁନାପାଙ୍ଗା ଏ ପ୍ରକାର ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତର ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଏଇନେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେନି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଗାନ୍ଧାରଗୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ବି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ବି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କରେଣ୍ଟର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଟୋଟାଲି କରେଣ୍ଟ ବି ଜଳୁନାହିଁ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧାର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ଏବଂ ସାର୍ ବି କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଅଧା କାମ ବି ତା'ର ପୋଲ ଗାତ ଖୋଳା ସରିଲାଣି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏ କାମ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଣ୍ଡିତ କୁମାର ବିଶିମାଝୀ ମହୋଦୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ କଥା ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଥିଲା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ କାମ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏହା ମୁଁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ନିବେଦନ ବି ରଖୁଛି, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଖକୁ ଯଦି ସେ କଥା ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାହା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ। ଏହା ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ମୁଁ ରଖିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତର ସେବା ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ଗୋଦାପୁର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟା ଶ୍ରୀମତୀ କୁମାରୀ ମଲ୍ଲିକ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଅନୁଗ୍ରହ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଗାନ୍ଧାରଗୁଡ଼ି, ଡେଙ୍ଗାଲଗାଟୁ ଏବଂ ସୁନାପାଙ୍ଗା ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତର ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିବେନି? ମୋ ନାଁ କୁମାରୀ ମଲ୍ଲିକ, ଗୋଦାପୁର ସରପଞ୍ଚ। ଏ ବିଷୟରେ ସାର୍ ମୁଁ ତ 5-6 ମାସ ହେଲାଣି ମୋତେ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ଜଣାଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧାରଗୁଡ଼ି, ଡେଙ୍ଗେଲଗାଟୁ, ଗୋବେରଗାଟୁ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହେଇନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବି ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ ହେବା ପାଇଁ। କେବେ ମିଳିବ ବିଦ୍ୟୁତର ସେବା ଗାନ୍ଧାରଗୁଡ଼ି, ଡେଙ୍ଗାଲଗାଟୁ ଏବଂ ସୁନାପଙ୍ଗା ଆଦି ଗ୍ରାମରେ? ତାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ।